राइडर बॉय प्रणव, वेलकम टू द चैनल फर्स्ट। आज हम लोग संडे राइड के ऊपर आए हैं अपने टी स्पून राइडर्स कैफ़े लालड़ू में। ये हमारा अपना F.B.I बुल्स का कैफ़े है और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली संडेज़ को आते हैं डॉक्टर साहब के साथ, जिनका ये कैफ़े है, और हम यहाँ पे अपनी F.B.I बुल्स की मीटिंग्स और सारा कुछ करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने राइडर्स कैफ़े टी स्पून राइडर कैफ़े का टूर एंड कम विद मी गाइस। ये हमारा कैफ़े है और ये कैफ़े हमने 2 साल पहले बनाया था। और इस कैफ़े की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की चाय पीने के लिए मिल जाएंगी। और इस कैफ़े को जो चलाते हैं वो है हमारे डॉक्टर साहब। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से डॉक्टर साहब ने दिखाई हुई है। बहुत अच्छा एम्बियंस है हमारे कैफ़े का। और अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन सी जगह कितनी दूर है, कौन से राइडर हमें विजिट कर चुके हैं। हमने पूरा इस कैफ़े को जो थीम दी हुई है वो हमने थीम दी हुई है राइडर्स कैफ़े की। तो गाइस आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये हमारा राइडर्स कैफ़े का किचन बेस है। अब ये देखिए, ये हमारी 2 बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जो हमारे लिए चाय बना रही हैं। दोनों राइडर्स हैं। और यहाँ पे अब देखिए पीछे मुड़ के हमें हाय बोलेंगी। तो और ये हमारी यहाँ पे देखिए हम चाय बन रही है स्पेशली